अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में 45% इजाफा हुआ है। और क्या हुआ है, ये जो एक इंस्टीट्यूट है उसने जो खबर जारी की है कि पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पर आ गया। और इसी तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में जो इजाफा हुआ है, 2024 में पाकिस्तान में 52% जो है वो ये TTP के हवाले से हलाकतों की जिम्मेदार थी। और सिर्फ 2023 से 24 में देखें क्या हुआ है। 22 में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। अब आप 23 पे आ जाएं। 2023 में 517 हमले हुए थे, रिपोर्ट जो हुए थे 517, और 2024 में वो बढ़ के 1099 हो गए, डबल हो गए। 517 थे 2023 में जब ये PDM की हुकूमत थी और फिर निगरान थे। 2023 में 517 थे और 2024 में वो बढ़ के 1099 हो गए। तो ये हालात है। और गुज़िश्ता साल TTP ने 482 हमले किए और उसमें 558 पाकिस्तानी जो है वो शहीद हुए। 2023 के मुकाबले में ये शहादतें 91% ज़्यादा हैं, 91% शहादतें ज़्यादा हैं। और ये इस वक्त हालात हैं। और बलूचिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं। और इसी तरह से चीनी की कीमत जो है वो इन्होंने कैसर शिराजी साहब की खबर है कि पिंडी में चीनी का बहरान शदीद हो गया। जुड़वा शहरों की किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने कहा है कि हम चीनी फ़रोख्त करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि एसोसिएशन के जो सदर हैं सलीम परवेज़ भट्ट, उन्होंने कहा है कि हम 163 रुपये फ़ी किलो चीनी खरीद कर 164 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा 10 रुपये तो ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग और लेबर का खर्चा हो जाता है। तो उन्होंने कहा हम ये नहीं कर सकते। क्यों? चीनी लाखों टन जो है वो एक्सपोर्ट करवाई शहबाज शरीफ ने चीनी माफिया को फ़ायदा देने के लिए और शुगर माफिया को फ़ायदा देने के लिए, और अब चीनी महंगी हो गई है। फिर इसी तरह से आए जनाब, ये पिंडी की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। एक और चीज़, स्ट्रीट क्राइम की आप डेली खबरें पढ़े अखबारों में। स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा है कि आप गिन नहीं सकते, इतना ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया पिंडी इस्लामाबाद में, बाकियों को तो छोड़ दें। और इनकी तरजात देखें, कल PTI वाले 20-25 को नोटिस किए हुए थे। अजहर मिशवानी को, जिब्रान इलियास को, जुल्फी बुखारी साहब को, मूसा विर्क को, उधर बेस्टर गौर साहब को, सलमान राजा साहब को, इन सारों को। भाई अंदाज़ा लगाएं, उन्होंने सारों ने कहा है कि हम ऑनलाइन पेश होने के लिए तैयार हैं। अजहर मिशवानी ने भी कहा है, उन्होंने कहा पाकिस्तानी सफारत खाने में हम चले जाते हैं। जुल्फी बुखारी ने भी कहा है, सब ने कहा नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद, और मैं आपको बताऊं, ये जो सबसे बड़ा जो है वो उनका जो सबसे बड़े ये जुल्म कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं। मेरी कल बात हो रही थी अकबर चौधरी साहब से। अकबर चौधरी साहब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं US में, वो जानते होंगे। और अकबर चौधरी साहब जो हैं वो काबिल फ़ख्र पाकिस्तानियों में से हैं जो हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। और ख़ास तौर पे उनका जो कंट्रीब्यूशन शौकत खानम के लिए है, जितना उन्होंने काम किया जब से शौकत खानम शुरू हुआ है तब से लेके आज तक, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है शौकत खानम के लिए, और जितना वो पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, यानी उनको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से गए हुए कुछ 40 साल हो गए होंगे। 40 साल में भी आज भी अकबर चौधरी साहब अमेरिका में बैठ के फिक्रमंद हैं तो इस धरती के लिए, इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए, इसके लिए सोचते हैं कि ये आगे जाए, ये तरक्की करे, इधर इन्वेस्टमेंट आए, इधर चीज़ें बेहतर हों, पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद रहते हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने हाल हवाल के लिए फ़ोन किया तो बता रहे थे कि उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हैं, ब्लॉक हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो चोर, डाकू और लुटेरे हैं जो पाकिस्तान से पैसा लूट के पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं, वो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, उनके पास प्रोटोकॉल हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, अवाम के टैक्स से पैसों से अयाशियां कर रहे हैं। और अकबर चौधरी जैसे पाकिस्तानी और दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों, हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानी, लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो पैसा भेजते हैं, जो बाहर से यहाँ पे फलाई इदारों को पैसा भेजते हैं, जो यहाँ पे तालीमी इदारों को पैसा भेजते हैं, जो यहाँ पे पाकिस्तानियों को पैसा भेजते हैं, जो अपनी फैमिली को भेजते हैं, वो तो अलग है। उसके अलावा उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ, उनकी फैमिलीज को यहाँ थ्रेट्स, वहाँ बैठ के वो मरीम नवाज पे तनकीद नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए अपनी कोई तजवीज़ नहीं दे सकते। तो ये तरजीहात हैं। अच्छा जनाब, ये पिंडी पे कैसर शिराजी साहब की खबर लगी हुई थी कि ज़िला रावलपिंडी के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स आइंदा माली साल तक मौखर। अब ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने ज़िला रावलपिंडी, मरीम नवाज हुकूमत ने ज़िला रावलपिंडी के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स रवा जारी माली साल 2024-25 से निकाल कर नए साल तक मौखर कर दिए हैं। उनमें लई एक्सप्रेस वे, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रिंग रोड,
اور ایک ڈیم ہے وہ ہے، اور اسی طرح سے 2 ڈیم ہے بلکہ، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ضلع کونسل اور پنڈی اور میونسپل کارپوریشن کی نئی اسکیموں پر بھی کاٹ لگا دیا گیا ہے۔ اب یہ اگلے سال میں انہوں نے ٹرانسفر کر دی ہیں، تو یہ ان کے حالات ہیں کہ پنڈی جیسے ڈسٹرکٹ کے بھی میگا پروجیکٹ جو ہیں جو اس سال رکھے ہوئے تھے انہوں نے خود پلان میں، وہ اگلے سال کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مؤخر کر دی ہیں۔ تو یہ اس وقت جناب پوری میں نے آپ کو پکچر بتائی ہے کہ حالات یہاں پہ کیا ہیں پاکستان میں، ہو کیا رہا ہے، اور ٹی وی کے اوپر اربوں روپے کے اشتہارات، کروڑوں روپے کے اشتہارات، اخباروں میں کروڑوں روپے کے اشتہارات، آج بھی اخبار میں شہباز شریف اور مریم نواز کے اشتہار لگے ہوئے ہیں۔ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ملک، مطلب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے اثاثے، جدادیں، اولادیں، مفادات سب کچھ ان کا باہر ہے۔ جس دن کچھ ہوگا یہاں پہ خدا نہ خواستہ ٹکٹ کٹوائیں گے، باہر چلے جائیں گے، وہاں ہر چیز سیٹ ہے، سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ میاں نواز شریف جس کو اقتدار دیا گیا ہے، آج بھی سارے فیصلے بیٹھ کے میاں نواز شریف کرتا ہے، کہا کہیں اور سے جاتا ہے لیکن فیصلے میاں نواز شریف کرتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ میاں نواز شریف بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ میاں نواز شریف جس کو پاکستان کے اقتدار سونپا گیا ہے 17 سیٹر پارٹی ہوتے ہوئے، وہ نواز شریف اپنے بیٹے حسن نواز اور حسین نواز کو قائل نہیں کر سکا کہ پاکستان میں انویسٹ کرو۔ جب نواز شریف اپنے بیٹے حسن نواز اور حسین نواز کو انویسٹمنٹ پہ قائل نہیں کر سکا تو دنیا میں اور کس نے آگے انویسٹ کرنا ہے؟ اور جو جہاں پہ دہشت گردی کے حالات ہیں اور جو ہماری ترجیحات ہیں، کس نے آگے انویسٹ کرنا ہے؟ تو یہ ذرا پکچر تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں، اور اب آپ کے سامنے ہے کہ گاؤں بسا نہیں ہے اور لٹیرے پہلے آ گئے ہیں، اب وزیر بنا دیے ہیں، وہ لوٹیں گے پھوٹیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس وقت سارے لاڈلے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بس یہ ایک پکچر ہے پاکستان کی، اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، دعائی کی جا سکتی ہے۔ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں 45% اضافہ ہوا ہے، اور کیا ہوا ہے، یہ جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس نے جو خبر جاری کی ہے کہ پاکستان عالمی دہشت گردی انڈیکس 2025 میں دوسرے نمبر پر آ گیا، اور اسی طرح سے پاکستان میں دہشت گردی میں جو اضافہ ہوا ہے 2024 میں پاکستان میں 52% جو ہے وہ یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہلاکتوں کی ذمہ دار تھی، اور صرف 2023 سے 24 میں دیکھیں کیا ہوا ہے۔ 22 میں عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اب آپ 23 پہ آ جائیں۔ 2023 میں 517 حملے ہوئے تھے، رپورٹ جو ہوئے تھے 517، اور 2024 میں وہ بڑھ کے 1099 ہو گئے، ڈبل ہو گئے۔ 517 تھے 2023 میں جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پھر نگران تھے، 2023 میں 517 تھے اور 2024 میں وہ بڑھ کے 1099 ہو گئے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، اور گزشتہ سال ٹی ٹی پی نے 482 حملے کیے اور اس میں 558 پاکستانی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ 2023 کے مقابلے میں یہ شہادتیں 91% زیادہ ہیں، 91% شہادتیں زیادہ ہیں، اور یہ اس وقت حالات ہیں، اور بلوچستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور اسی طرح سے چینی کی قیمت جو ہے وہ انہوں نے کیسر شرازی صاحب کی خبر ہے کہ پنڈی میں چینی کا بحران شدید ہو گیا۔ جڑواں شہروں کی کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ہم چینی فروخت کرنا بند کر رہے ہیں، کیونکہ ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں سلیم پرویز بٹ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 163 روپے فی کلو چینی خرید کر 164 روپے فی کلو فروخت نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کہا 10 روپے تو ٹرانسپورٹیشن اور لوڈنگ اور لیبر کا خرچہ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چینی لاکھوں ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ کروائی شہباز شریف نے چینی مافیا کو فائدہ دینے کے لیے اور شوگر مافیا کو فائدہ دینے کے لیے، اور اب چینی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔